Kinit. Finding my clothes to wear. And when she asks, Opo. do you feel Ano ba love? yun? Kim! Gusto mo nga? Video man yan! Orte? No? VIP talaga. Kinikilig ka! Video yan eh! Ayoko. Skandal din, skandal. Wala namang skandal yan eh! Buti ba si Kinit oh? Wala yung dalawa. Ayun si Manto. Paparating ang malibo. Manyaki. Isang manyak. Manong, manong. Manong, manong. Kim, binibidyoan ko. Tanggalin mo. Hindi tayo nga. In the mood. Gusto eh. Beautiful lady. Kami kaya, parang kung kailan tumalis tayo, kailan tumami. Tara, 5 minutes lang. Pagbaba natin, wala naman. Tara, 5 minutes lang. Mas wala join with me. Tara. Tara, Martin. Isang gano'n lang. Fruit, tasalis agad. Maka-target lang. Magagawa mo ba agad? No? Meron na nga daw, dami na nga daw. Dami kaya. Ano na, Mike? Hindi mo nag-text eh. Naman load eh. Meron lang. Letter A. Grip. Grip. Uy, grip. Grip mo. Wow, may tatak. Wednesday. Uy, Friday. Sunday na ngayon. Sunday na ngayon ah. Wednesday pa yan ah. Mali na ako. Hindi nila ban. Tara, susong tayo.